हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो है हमारी नज़्म के ऊपर। और आज आपको पता चलेगा कि नज़्म है ना, उर्दू की दुनिया में नज़्म किसको कहते हैं और नज़्म के बारे में आप बहुत कुछ जानेंगे आज। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, ठीक है। तो उन सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल के बटन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ दबा दें और ये सब्सक्राइब कर दें। चलिए फिर शुरू करते हैं। नज़्म लिखा है नून ज़ोए मीम नज़्म, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं हम और आप सुनिए और देखिए, और अगर लिखने लायक हैं तो आप लिख लीजिए, है ना। और नहीं भी लिखेंगे तो वीडियो तो ऑलरेडी आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। नज़्म के मायने हैं मोती पिरोना, है ना। जो धागे में माला बनाने से पहले मोती पिरोते हैं ना, मोती डालते हैं धागे में, तो उसे बोलते हैं नज़्म। यानी नज़्म के मायने हैं मोती पिरोना। जिस तरह किसी हार के तमाम मोती या माला कि तमाम फूल एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सब मिलकर एक हार या माला की शक्ल बनाते हैं, इसी तरह नज़्म के तमाम अशार एक उन्वान से जुड़े होते हैं। अब गाइस, यहाँ कहने का मतलब यह है कि गज़ल होती है, गज़ल का हर शेर अलग अलग दुनिया का होता है, ठीक है। यानी अलग अलग टॉपिक हो जाता है गज़ल में। लेकिन नज़्म में क्या है कि नज़्म में क्या कहते हैं कि नज़्म के तमाम अशार एक ही उन्वान का मतलब यहाँ ये है कि एक ही टॉपिक पर या एक ही टॉपिक से जुड़े होते हैं, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। पूरी नज़्म चाहे वो 10 लाइन की हो, चाहे वो 15 लाइन की हो या 20 लाइन की हो, जो भी कितनी बड़ी हो, उसका टॉपिक एक ही रहेगा गाइस, है ना। अगर हम हार में से कुछ मोती निकाल लें तो हार की यानी कि हार वो जीत वाला हार वाला नहीं, यहाँ हार है माला वाला हार, ठीक है, जो गले में पहनते हैं, हार की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी नज़्म में से कुछ अशार निकाल दें तो नज़्म, ठीक है, अधूरी और ऐबदार लगेगी। नज़्म में उन्वान की हैसियत हार के धागे की सी होती है। यानी जिस तरह से किसी माला में उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, माला में दो चीज़ें होती हैं, एक तो मोती होते हैं या फूल वाली माला है तो फूल या धागा होता है या मोती या धागा होता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि नज़्म में, है ना, नज़्म की मतलब कहने का मतलब यह है कि जो टॉपिक होता है नज़्म का, उसकी हैसियत जैसे हार में धागा होता है ना, उसी तरीके से नज़्म में उन्वान यानी टॉपिक होता है। यानी टॉपिक सेम होता है, जिस तरह से मोतियाँ बहुत सारे होते हैं लेकिन धागा एक होता है हार में, उसी तरीके से यहाँ ये मिसाल दी इन्होंने, ठीक है, धागे की, ठीक। अगर धागा टूट जाए तो तमाम मोती बिखर जाएंगे। इसी तरह उन्वान यानी टॉपिक नज़्म के तमाम अशार को एक लड़ी में पिरोए रखता है, ठीक है। नज़्म के तमाम अशार बोलते हैं पोइट, मतलब एक होता है कपलेट्स, यानी कि एक सिंगुलर होता है शेर और बहुत सारे शेर को बोलते हैं अशार, ठीक है। अशार आपस में मरबूत, यहाँ वर्ड मरबूत का मतलब होता है लगा हुआ, बंधा हुआ, बाउंड, वाबस्ता, जुड़ा हुआ, ठीक है। मुंसलिक का मतलब भी यही है, मरबूत और मुंसलिक होते हैं और सब मिलकर एक मौजू यानी कि टॉपिक या ख़याल को पूरे तौर पर पेश करते हैं। तो मेन बात यही है कहने वाली गाइस के ख़याल का मतलब क्या होता है, और सॉरी नज़्म का मतलब, नज़्म की कहानी यह है कि उसमें एक ही टॉपिक होता है। चाहे पहला शेर में भी वही बात होगी घुमा फिरा के, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, लेकिन गज़ल में हर शेर में एक नई दुनिया, एक नया ख़याल, एक नई बात, नया टॉपिक आ जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है गज़ल और नज़्म में, है ना। तो देखते हैं, नज़्म की ज़ाहिरी शक्ल मुतय्यन नहीं है, मुतय्यन यानी कि फ़िक्स्ड नहीं है, ठीक है। यानी नज़्म कैसी होगी ये कोई फ़िक्स नहीं है, सबका अपना अपना मामला है, किसको क्या कैसे लिखना है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी शायर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे लिखेगा नज़्म। शायर जो है अपनी ज़रूरियात या सहूलत के एतबार से ख़याल इज़हार की बहुत सी शक्लों में से कोई भी शक्ल तय कर लेता है। ख़याल इज़हार यानी एक तरह से कि जिसमें हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं उस थॉट में, ठीक है। और यहाँ कुछ नाम लिए जाएंगे, जैसे कि नज़्म के नाम हैं, जैसे कि एक मसनवी है, ए काइंड ऑफ नज़्म, है ना, मसनवी है, मखमस है, ठीक है, और मुसद्दस है। तो देखिए पढ़ते हैं, यहाँ से कर लेता है, ठीक है, तय कर लेता है। लेकिन नज़्म के लिए मसनवी, मखमस और मुसद्दस की शक्लें ज़्यादा राइज हैं। यानी कि जो नज़्म कही जाती है ना,
نظم زیادہ تر یا تو مثنوی فارم میں ہوگی یا مخمس یا مسدس. اس کے اوپر بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو اس کا میننگ نہیں سمجھ میں آئے، مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ مثنوی کیا ہے، ایک طرح سے ایک نظم کی ایک ٹائپ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے مخمس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نظم جس میں پانچ کونے ہوں یا 5 لائن کہہ سکتے ہیں اس طرح سے، ہے نا. اور مسدس کا مطلب ہے 6 کونے والا یا پھر 6 رکنی بحر یا بیت، یعنی کہ 6 شعر کا کہہ سکتے ہیں، ہے نا. تو پیج پلٹتے ہیں گائز. رہی ہیں دور جدید. دور مطلب زمانہ، جدید مطلب ماڈرن، یعنی ماڈرن ٹائمز. دور جدید کے بعض بولتے ہیں کچھ. یہاں بعض کچھ ہے. ایک بعض ہوتا ہے بے الف زے. بعض مطلب ہوتا ہے جو بعض پرندہ اڑتا ہے آسمانوں میں، اور یہاں بعض یعنی کچھ. دور جدید کے بعد شاعروں نے غزل کی شکل کو حیت بھی کہتے ہیں، ہے نا. غزل کی شکل میں بھی نظمیں کہیں ہیں، یعنی جو نظم کہیں ہے وہ غزل کے صورت میں یا غزل کی فارم میں کہیں ہے نا. نظم کا تعلق اس کی ظاہری شکل سے زیادہ اس موضوع یا خیال سے ہوتا ہے جسے شاعر پیش کرنا چاہتا ہے. ابھی ہم نے بات کی تھی، ہے نا، خیال یا ٹاپک، ہے نا. یعنی کہ نظم جب ہم کہتے ہیں تو سبھی شعر میں ایک ہی ٹاپک کو پوائنٹ آؤٹ کر کے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. نظم کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی بھی سنجیدہ اور اہم موضوع پر ربط، ہے نا، یعنی کہ ربط اور تسلسل، یعنی کہ ایک جو روانگی ہوتی ہے، ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس کو برقرار رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. سنجیدہ یعنی کہ سیریس. اس کے ذریعے سے کسی بھی سنجیدہ اور اہم موضوع یعنی امپورٹنٹ ٹاپک، ٹھیک ہے، پر ربط اور تسلسل کے ساتھ اظہار خیال یعنی فیلنگ آف ایکسپریشن، اظہار خیال کیا جا سکتا ہے. اگرچہ نظم گوئی، یعنی نظم گوئی کا مطلب ہوتا ہے گائس نظم کہنا یا نظم کہنے والا. اگرچہ نظم گوئی کی ابتدا بولتے ہیں شروعات. نظم گوئی کی ابتدا شمالی ہند یعنی کہ نارتھ انڈیا میں نذیر اکبر آبادی کے ہاتھوں ہو چکی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ امپورٹنٹ بات ہے. جب یہ آپ کے کوشچن میں یا آپ کی زندگی میں کبھی ایسا سوال آئے اردو سے ریلیٹڈ کہ نظم کی ابتدا کہاں سے ہوئی، تو شمالی ہندوستان سے ہوئی. اور کس نے کی؟ نذیر اکبر آبادی نے کی، ٹھیک ہے، ہو چکی تھی. لیکن سر سید تحریک کے زیر اثر، یعنی سر سید نے جو تحریک چلائی تھی، علی گڑھ تحریک، اس کے زیر اثر جو حالی صاحب تھے، ہے نا، اور آزاد تھے، ہے نا، تو ان کا نام لیا انہوں نے. اثر حالی اور آزاد نے اسے باقاعدہ طور پر ترقی دی، یعنی کہ حالی، ٹھیک ہے، اور یہ آزاد، یہ بھی شاعر تھے اور کافی بڑے ادیب تھے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک طرح سے اس کو اور زیادہ ترقی دی، یعنی اس پہ کچھ اور زیادہ نظمیں لکھیں اور ایک نئی روایت کی داغ بیل ڈالی، ٹھیک ہے، جو آج تک قائم ہے. اب ایک ورڈ ہے روایت یعنی ٹریڈیشن، اور داغ بیل بولتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو سڑک بنتی ہے نا، تو سڑک بننے سے پہلے کیا کرتے ہیں، لائن کھینچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بیچ میں کیا بھرنا ہے، بٹومنس بننا ہے یا پلین RCC بنانا، کیا بنانا ہے، یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے. ویسے PCC کی سڑکیں بنتی ہیں زیادہ تر، RCC کی سڑکیں بہت مہنگی ہوتی ہیں، اس میں چھڑا لگانی پڑتی ہے لوہے کی، ٹھیک ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ داغ بیل کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نشان جو سڑک یا کیاری وغیرہ کے لیے بیلچے یا پھاوڑے سے وغیرہ سے کھانے ڈال کر بنایا جاتا ہے، یعنی نشان بنایا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے کہ اس کے بیچ میں ہمارا کیاری ہوگی یا سڑک بنے گی، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز انگلش میں اگر ہم کہیں داغ بیل کو کہ اے لائن آف روڈ، ہے نا. تو گائس آج کی کہانی اتنی ہی. تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آیا ہو، ہے نا، اور پسند آیا تو پلیز اس سے پہلے ہماری جتنی بھی ویڈیوز آئی ہیں اس کو بھی دیکھیں. اور یہ آخری چل رہا ہے یہ ایک طرح سے مٹی دیا، ہم نیکسٹ ٹائم پڑھائیں گے، ٹھیک ہے نا. چلیے پھر ملتے ہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر.